अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोहाट में इलेक्शन के हवाले से जो सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त अरूज पे हैं, गो कि मौसम बहुत सर्द है कोहाट में, लेकिन सियासी जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहात कुछ पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनकी मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी हैं, और कुछ जो दीगर जमातों के उम्मीदवार हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ आवाम से वादे भी कर रहे हैं और फिर हमेशा की तरह कैंपेन चला रहे हैं। मैं हूं बासित नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम पराजा। नज़ीर, आज के प्रोग्राम में कोहाट की सियासत के बारे में बात करने में हमने मदु किया है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार शाह साहब और इनके साथ मिस आलिया खान, जो गुज़िश्ता कई सालों से सहाफ़त की मैदान में खिदमत अंजाम दे रही हैं। वेलकम। जुल्फ़िकार शाह साहब, ये बताइए कि कोहाट की सहाफ़त और सियासत दोनों पे आपने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। कोहाट बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बैकवर्ड तरीन शहर है। आप बताइए कि अब जो इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें आवाम क्या उम्मीद लिए बैठे हुए हैं और सियासतदानों की पोजीशन क्या है? कोहाट को कहा जाता है कि ये गेटवे है जनूबी अजला का और एक अहम डिवीजनल हेडक्वार्टर भी है। जब यहाँ इस एरिया में तहरीकारी का सिलसिला शुरू हुआ, आईडीपीज आए कोहाट की तरफ, तो कोहाट की जो मकामी आबादी है उसमें दुगना इजाफा हुआ। न सिर्फ वज़ीस्तान से, उरज़ी से, सरदार खेल में मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आए। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तब साथ साथ मसाइल भी इजाफा होते गए और हमारी जो ज़रूरियात थी वो मज़ीद बढ़ गई। जैसे हमें रोड्स हमारे तंग पड़ गए, हमें जो गैस की सहूलत थी वो कम है, जो गैस की जो बिजली है, ट्रांसफार्मर की सहूलियात हैं। इस तरह हमारे जो अस्पताल हैं, चूँकि मकामी लोग के लिए जो सेहत की सहूलियात हैं वो पहले से महदूद थी, नई आबादी के आने से मज़ीद कम पड़ गया। हमारी जो मार्केटिंग है, जैसे हमारे ज़िले की मार्केटिंग है वो करते हैं मेंबरान असम्बली अपनी सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में। चूँकि ये सूबाई जो मैटर है वो ज़्यादा है, वफाकी हमारे मसाइल कम है लेकिन सूबाई ज़्यादा है। जब मेंबरान साहब सही तरीके से मार्केटिंग नहीं करते तब हमें अच्छी तरह से हमें फ़ंड नहीं मिलता और ये फ़ंड फिर सही यूटिलाइज करने भी ज़रूरी है। तो फ़ंड इनको मिलता रहे और इसको इस्तेमाल किया। कभी कभी तो फंड्स ये लैप्स भी होता रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। फर्स्ट किया, अगर इनमें पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ है, पॉपुलर लीडर जरदारी या बिलावल है, या पॉपुलर लीडर जमीयतुल इस्लाम के मौलाना फजल रहमान है, या पॉपुलर लीडर इमरान खान है, ये उनकी मोहब्बत में तो किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन्हें कैंडिडेट किस टाइप का खड़ा किया हुआ है, हम उसकी मोहब्बत इनको वोट दें। अगर मिसाल अगर वो कहें कि हम खम्बा खड़ा कर रखते हैं उनको वोट दें तो ये खड़ा कर लेंगे, लेकिन कोहाट के मसाइल फिर कहाँ जाएंगे? यही वजह है कि हमने जितने मेंबर कोई मेंबर में जाके वहाँ सो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई वहाँ जायदाद ले जाता है, कोई कहता है कि हमें यहाँ खतरा है, दुश्मनी है तो हम आ नहीं सकते। तो हम इसलिए मुंतखब करते हैं कि वो आप फंड लेके आए, हमारे कोहाट के हालात बदलें। यही वजह है कि हम अच्छे, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, परंतु कोहाट के मसाइल हल करना इनके लिए कोई मसला नहीं है, 5 साल में कर सकते हैं। सही है। मेरा मिस आलिया से सवाल है, मिस आलिया खान, कोहाट क्यों ऐसे मैरिंगो का शिकार है? हालांकि कोहाट वो डिस्ट्रिक्ट है जो करोड़ों के हिसाब से डेली बेसिस पे वफाक को रेवेन्यू देता है। हमें तो हमारे अपने जो इतने फंड्स हैं, हमें जो इतना रेवेन्यू मिलता है वो क्यों ये यूटिलाइज नहीं करते? हमारे जो उम्मीदवार हैं या जो हमारे इलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं वो क्यों डिलीवर नहीं कर सके? देखिए अब्दुल करीम, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं अपनी आवाम से ये गिला करूंगी कि हमारी आवाम खामोश रहती है। बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, बहुत सारे मिसहैप्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, लेकिन हम चुपचाप तमाशाई देख रहे होते हैं। हम कहते हैं कि वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, तो ट्रक की बत्ती के पीछे हम लोग लगे रहते हैं। हालांकि बहुत सारे बाशऊर लोग हैं, लेकिन बहुत सारे उन बाशऊर लोगों में ना हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा होता है कि मेरा फ़ायदा यहाँ से मिलेगा तो मैं ये काम करूँगा, और करूँगा किसके लिए? 2 4 10 लोगों के लिए काम करूँगा, जहाँ आपके वास्ते चल रहे होते हैं। अगर आपने किसी को वोट दिया है तो आप धड़ल्ले से, आप मतलब है कि विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना हक मांगो, और अपना हक अगर आपको नहीं मिलता तो डेफिनेटली फिर आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को जमा करो और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप जब किसी को वोट देते हैं तो बहुत सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। आपकी ना सिर्फ उम्मीदें होती हैं बल्कि यकीन आपका बहुत कम है, यकीन के साथ आप उसको वोट दे रहे होते हैं कि ये बंदा मेरे काम आएगा। लेकिन उसमें फिर अवाम को चाहिए कि सबसे पहली, जिस तरह जुल्फ़िकार ने कहा कि बेहतरीन लीडरशिप, एक बंदा जिसको खुद नहीं मालूम कि मुझे आगे जाकर आवाज़ कैसे उठानी है, मुझे आगे जाकर जो है फंड कैसे अपने इलाके में लेकर आना है, अपने शहर के लिए लेकर आना है, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर काम करना है, तो जब उसे खुद इदराक नहीं होगा तो वो बहुत सारे हीले बहाने बनाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अवाम को भी यही कहूँगी कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऐसे बंदे
کو آپ جو ہے نامزد کریں اور ایسے لوگوں کو آپ ووٹ کاسٹ کریں جن کو بنیادی طور پر آپ کے آس پاس پرابلمس کیا ہیں ان کا ادراک اس کو ہو. تو ایسی لیڈرشپ کو آپ سامنے لے کر آئیں تاکہ آپ کو پھر 5 سال بعد دوبارہ آپ کو اس چیز کا انتظار نہ کرنا پڑے کہ اب ایک اور بندہ آئے گا اور اس سے ہم اتنی ساری امیدیں وابستہ کریں گے. یقیناً یہ ساری ذمہ داری تو عوام کی ہے کہ عوام نے ہی ایک ایسی لیڈرشپ کو منتخب کر کے آگے بھیجنا ہے جو ان کے مسائل حل کرے. ذوالفقار شاہ، ہم تھوڑا سا اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. جس طرح عبدالکریم نے بھی بتایا تھا کہ گیس اور پیٹرول کی رائلٹی میں ڈسٹرکٹ ہمارا جو ہے وہ ریونیو جو اتنا جنریٹ کر رہا ہے، تو وہ اتنا ریونیو ذاتی ہونے کے باوجود کوہاٹ کے مسائل حل نہیں ہوئے. عوام کس طرح سے اٹھے گی؟ عوام کیسے اس کو اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے یہ مسائل حل کرا سکتی ہے؟ کوہاٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرتی جو ہمارے وسائل ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کا اندازہ آپ ایسے نہیں لگا سکتے ہیں کہ کتنے ہو سکتے ہیں. یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی ایریا میں کھدائی کرتے ہیں یا تیل یا گیس کی پیداوار ملتی ہے تو اس میں رائلٹی کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اور اس طرح 5 6 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ کو فری گیس دے سکتے ہیں جو ان کے حقوق میں شامل ہے. وہاں آپ اسپتال قائم کریں گے، سڑک بنائیں گے اور اسکول بنائیں گے، یہ اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے. جن علاقوں میں یہ گیس یا تیل کے ذخائر ہیں وہاں پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی حال ہی میں پچھلی حکومت میں امتیاز قریشی نے کافی بڑا منصوبہ بنایا تھا انہی کے تعاون سے کہ دریا سندھ سے پانی فلٹر کر کے مقامی لوگوں تک پہنچے. تو یہ اچھا اقدام تھا. سوال یہ ہے کہ جب عوام سیٹسفائی نہیں ہے، جب ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو پھر کیوں یہ نعرے بازی کرتے ہیں، کیوں ان کو فیور کرتے ہیں اور پھر کیوں یہ ووٹ دیتے ہیں؟ ذوالفقار نے تو کہا کہ ہماری جو میموری ہے بہت شارٹ میموری ہے. میں تو کہوں گی کہ 5 سال سے کم کی یاداشت پہ ہم اپنی میموری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جنہیں ہم MNA پہلے تو سیٹوں پہ اور ایوان میں بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے مل سکیں، وہ آپ کی کال اٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کے مسائل سن سکیں. تو جب آپ کے مسائل وہ سنیں کہ نہیں، آپ کے مسائل کا ادراک نہیں ہوگا تو پھر ان کو حل کیسے کریں گے؟ ہمارے مسائل حل نہیں ہو پا رہے. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج بھی 75 سال کے بعد ہم پانی کا رونا رو رہے ہیں، ہم بجلی کا رونا رو رہے ہیں، ہم گیس کا رونا رو رہے ہیں. تو جب ہماری یہ ایک انسانی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی، ہم ترقی کہاں سے کریں گے؟ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم مطلب دنیا کا مقابلہ کریں گے. تو کائنڈلی میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھ بھال کے آپ کو پھر 5 سال کے بعد موقع مل رہا ہے تو دیکھ بھال کے اس دفعہ ایسے لوگوں کو ایوان کی سیٹوں پر بٹھائیں جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باشعور ہیں اور آپ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. ناظرین، یہ میرے اور آپ کے بیسک رائٹس ہیں، گیس کا، بجلی کا، اور جو بھی یہ مسائل ہیں. جیسے عالیہ خان نے کہا ہے کہ ہم ابھی تک ان پر رو رہے ہیں، تو ہم سب کو یکجا ہونا ہے، کیونکہ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کے حاکم ہی فقط ان کی سزا ہے. خدا نہ اس دفعہ دیکھ سن کر ووٹ دیں، ان ایسے اہل لوگوں کو ووٹ دیں جو واقعی آپ کی خدمت کر سکیں، جو واقعی آپ کے درد کو سمجھ سکیں، جو واقعی ان سارے اسٹیجز، ان ساری پرابلم سے گزر کر آپ کے پاس آئی ہو. تو ایسے ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دیں گے جو آپ کی تقدیر بدلنا جانتے ہوں. دیکھتے رہیے نیشن وائس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.